Washirizi watukufu wa RTMC, assalamu alaikum. Siku ama leo katamanda wonu siku ndansina nyi harima mipango mbalimbali. Mipango ikao yuanze ihashirishe, isomese, ionese, ezijiri mtiju no harima dunia kamili. Usiku leo ngasina mada muhimu ikao inu mada miongoni mwezi nuko ikao zirihafilisha hususan harima societe yetu ya Komoro. Hususan de zinongo za husundo mshe ikao rizamba ngasi karnaula wazamba ulemeo zamba ama usiku leo nu heza jiri Komoro mfurakanu ikabidi libeza haraka ritapilie wadzahatu wanashahatu waje tena waje wazirogo washemezeleji waonese zitabu waonese inamne mdomshe Komori yarendo pilo inane mdomshe Komori yarendeha mdusho hindu ibenge hawanzarne jei izabira oliho ralisa mawajmen mahika ungar bushuri yao ni washangalizi watukufu wa Radio RTMC mahamwema na baraka ili izendizabira umaharakanu zitibiro umaharabira hanzari fanyo jimlifu wa hezajiri umaharabira wa 2019 wabirisindwa zi kabisa wa harumeti ya Komoro hususan upande wa hemdo mshe zitundika redwazari zijimlishe vanu waliho mipango minjire ifanya zika sababu ya uonesa ukaya mdumshe Komori hahisa harendeha hindu shto hindu mdumshe Komori ikawo haina ndongombi mufanyiliwazo evenge hautahari nde haraka rijimlise zengozajiri Komori umahawa 2019 ukaya zungwajo hambuka la Noir pour la femme aukaya riono zitendwa shandani shajire mwanamshe mitsamuli na mwana mitsamuli wanwefa ya violewa ni umru wa 45 rijari rienshi tena imnamwa na mshe manyasini ikao haviolewa hadi hatondolwa zipande halatiwa rija kazaka za kifu yabo 2019 inuyo mmono zajiri ya mwanamshe muhelenje ya Ulaya ni mduma hai ya tuma ndema zononde ya muwa ya hafa kazaka za kifu yabo mmono tena imnamwa na mshe mtiti kabisa ikao original hifubuni sha haviolewa tena moroni na mdomdu hazi ikao hakatimizi mahamengo mine uheya kazaka za kifu yabo zitindwa za hatwari za upeu zandisho zendelea tena na demna mwana mselea babao ikao hakawenshi daena mwanzani wahe huo hasubuti hamdeme hindu hamuwa hafu mwanamshe huo hafariki vatina wandukaya bafanye tabwisi zi haku chando tsokaya hafariki yamuwa arengwa hafungwa kartujua ima kama gendelea ukatudele ebinge leo tena umahauja wandisa nayi haukauma hatsa unu wandisa 2020 ngasi mois de janvier mnamwana wa 12 heli raro kazi habari ni avuka wa hai mnamwana wa 12 ya juruhi ilo hauviolewa ufanya zitulaziza kinduche ikao maskini wandu wafumbula wao shesabu sha wandu warandaru wakaendela mnamwana mtiti wa 12 evenge holiho dizoye avoka yazionesa tulbasto haoneso kaya wandu watumulade zinongo zinu wandu 6 ama watanu loishili wane mahakama owane wesawe hansiwa o mezondare yemzima hechililiwa haukaya hakana mahakuma mine na zitabu sigazendelewa warandaru rakaja parisiwa ama nge harumotsawa ili ya hukumu heli avuka ya oneso zinongo zinu heli setindwa shapeu shajirishinu dokaya mwana hedelewa ni wandu warandaru wanu ama ho mahakama wandu wanu waonesa ze excedences za hao ikawazionesa ukaya wandu wonsi pia kwa jatimizi watani wanu kwa jatimizi 18 shade heli ze excedences ze saoneswa ya aba hiba kisha mahakama ndio tabu hisi wajuka ezile excedences za kweli ya kweli mano wani wesawa wadisa 15 uja 10 uja 10 fukare uja 10 fukare ngwa mahakama we hatiwa na ushindiliwa ni mahakama alingwa prison mzima hechilio sama heli ya unesect de sociale 14 evenge holi sari monesani le picha aize ngo zari hatibano rimonesani ye heli zenongo ikaungizo maswani wakati uno ripara wanashahatu ili rijeri onesimbabi awayo nesimbabi washemeze mbabi eheli zenongo zilio wandika wari wapara bano wapala munumshoni wangu ngabo Madam Abdurrahman Zenaba
ikawo yo jabanu harma mipango ya tunda sinaye gabona Madam Marie Ahmed Ben ikawo waibaye yehuja harmi mipango ya hatu ili haushemeza ndugu Hamadazin ngasina imana mshahatu anyanimshangama waibaye yeuka harma mbwana Hamadazin leo timarandani besho ya jo harma eze plateau ndu waheze mbwana zin ikawo yeuzi yeuonesa ze fikra zai harma ndugu za zitonda zi Hamadazin kabani mwana mshahatu zidin Latifa ikawo waibaye yekala washemeza weyapo alisolatoni yekala washemeza harma zinugo zin haukaya yemtaze yaza mwana watu mzima donc wanduanu riwapara banu ili rijarishemeze rionese namna zenugo kaungizo ni namna zenugo yaladhimu wandu wasibadili hadani omdongo amjomnika Madam anyanimshangama ili yajionese ili yaonese holiho dele picha nalo ni sabanu ya fikra indini ya fikra loniyo harwazitindo amalazini ne society ujojione saranzi. Marhaba minshi, assalamu alaikum paranyani mshangama na kuhao mjini hajambu ya Mahame na lilishi hunu manga ama mahamira rura bila imtikatsi nshimba bikomori haujitolea ya he zimbana Mungu ni zimbana zinu harma heli waonesazi habari zinu na msikiti huha mara ya handani da yakaya katele wandu zimbana zinu bwana za wazade heli ni wanao banu na heli wazeleza yani tujihundu banu wazade ngazonesiwa ukaya ngojiuzisu zimbana zinu kao ngazihusuo wanawashe zaho wanawashe amtsona hamabo zikanatizo wanawashe zimbana zinu zinza hatu sonti za mrumshe za mrume esharahansi banu demwana Sidezi bwana za huwa ufujari wa huwa zadi maana izonga riziona ngazionesiwa wano siku shalelo haswa mimi shani bihaba ndeza wana maana amande hedi rizijua au maana ula yuzala ni mzazi na mbaba kabati mundu ranzi mtume Isa karjajwa kanga mundika wongu tojwa uzalo wajao bati na mbaba haina mundu zalo ange na mzazi na mbaba ikawla dhimu zendongozi nikewe usiku hamale longa mjongu sami baja wa baba banu waja onesa emaoneso ya hao bao yonde ya handani ya bili lokaya de ya husu eza ndo na mwana woi na bebe woi witsi mwana wi bebe enfin shingazija ona tofauti sha vraiment wi na bebe mahakume na mili wahangu mtitinge na 15 mwana mtiti wangu bahinga mumono 15 deja mumono bebe kadhalika 12 wandu wanu amba kwa jatimu maha siwa Komori garambula nao zenongozino zijiringa sina takriba ya mfumo mwenda wakauhezo mahakama juzi maana juzi ndabo zeka acte de naissance za kotola Komori kanga wana realijana ujo fanya acte de naissance botazi itoa bujioni wana wanua kale koli wasomo hata naba rekanga una mahakume na mitsano rekanga una mahakume na mine rekawa timize 20 sha wana wanu watulale koli haswa wana wa moroni waotsi wana wahula safari minala sha wana wa moroni wezala otilo aba ngwa tulao maternelle ranzinga sina harma mahishinuya watulao maternelle wajuhenda elementary wajuhenda hata abunga fikiria amina twa mama na de bas twa wingu bifanywazi bazima inuma hanama amina twa mayo kayangu jo ujone saze habari hizo msujwe kanga zijomeziwa jazinji zimeziwao ama upande wa hema abondo baba hanu mimi njoka uremelea mahayinu mimi njai amini mimi mzaze wa Joakim mimi nja amini mahayinu njai amini hata shaho ho tsahari juwe yoti ngonziro ko muri wandu tsahawa juwe ma haina baba hanu nando tuhonda wandu wakaona wale koi nimba vina Tanzania ndeze kwandi saye zabari zatu. Okay, abo ngaritutsingele ya Madam Latifa Zidine iliba yaonese zinogozino kaya Madam Latifa Zidine ndo kaya zinogozino risari zabari za bezi tibazinso tipia hakili namna zajiri leweti aninu namna ya saya ya haja ya nyumeni au kezo rahamba wa ulaya wa violeo inuwa ka sita hamna mwana mshimzima zinogeza iyo ndugo shanyumeni tena ujumezi tunaziza bila yewe wezara aiza hongo jonesa je Madam Latifa. Shukran.
Non, c'est bon. Marhaba RTMC, msha marhaba mana hini maravili mwarira mwarivazi mikro zanyu mbarahadisi wamila tufazidini hatunzuani msamudu wantunzua haikomba na imene hakatina kansijo wakati na javani tijambia mba ini nsirenga retreat mbinge tongo zangina nzungu entongo zangina nzunguhe maarifa yo kamba nahirigea nshinde ni faidishe nsi yatu falakini kulo kuahisha nsona tongo zangina zengezi hao nsona zikauvani zako zifikiria nazo sijira donc antaka wambe mtu mama wami mami tina wana tina waju tina wala wami mama wawana pia wako tuko madezini tishindi hustamili nisije na janganisa mtungu wangu na masikitifu ilo nayo wakati nambilwa najidzu amba ni sonje na hadisi saka na fikra mana taka en forme de tout de suite ispara nguvu mana tina mwana nyai komba ni wasu wana komba moja harimwa famu engagé ikomba ni wairua kulu Haidar wakatapare habari ini arime nkeme arime group yatu asikitiha ainyesa zikomba ndi za hijiri ainyesa mbani vani wasira wantu mamara havi lazimu rihime lazimu risikana lazimu rifanye ntongo antuka wamiti tipare courage azinke mezai kama ni dazrema ya vili tibulisha mwananya ikaomba ni ainyesa maskitifia wajau wairua Arifa Abubakar bani jonzi ani na mtimvulishia tuono bakasina kairongoa ailiza pia zizikomba ni de zalazimu wa mama na societe nzima ihime onto regezi wa mana anaki na minsi unga mhono wamoja na wa mama ikomba ni de wonti pia leo mane wa tambia nto zindi za hijiri amane na rihibe sikana rifane mashwara wasirahu rina experience ya huno tuweza paranise na walo tsiju ya maarifa paranise ya maarifa rishinda risaidiana tari riwane na iflewe ilawe nsiju hatu maana sisi kitisha sone sahaya marhaba afikiruka bulatifa huonesa zira aizahaho wakati unonga rujandi la upande waho walupa na mshe yani madam Zenaba kuishia hizo mwananyasi au mwanamshe wa hatu anyani mshakame azirongo ukaya mwana yuzalwa ni mbaba na mzazi halafuri jihundu banu wantu wazade bai shainu ikabidi ike wantu waume bao wajake banu aina mndu yaonese zira aizahaho inu timaradani ujao harumaze mikrozatu zinu harumato ngo hamada zinu shaga tuhaba inu continuité banongari heyao ngari yao rizamba even yewewe harumaye mission razifanya wewe ngono kaya zibala marunda evanu ahuri toreje ngadora disa zero yewewe heli onao mwanamshatu Zenaba holi fanya mission hamada yinu rionesa zetabu rionesa zira aiza hatu na hizo madama anani mshanga mazo ne savanu kayange lazimo e societe kamigiri keba mdomera mdomshibishwa arjordir tena ripara wandu wabishwa dani wani rijetena bishwa na joringa sad wandu chipi wanadamu haina mdia participa mbato mandazini yewe wezira aiza hao baada rifanya mission zilazo mbili yewe ngono namna ka wafanya evolution onda balaba marhaba menji sujibi waboze rahundi habanu leo abonga mbokaze no kazja kakwa shana msamani andu sahani rongwe shizu kama sitabu wajohelewa voilà zenogo zinugoza haja la mina sentiment ya horreur ya honte voilà un amboka ya qui suscite une situation je dois le dire
en tant que mère, femme engagée, on considère qu'il y a des longues irrédés hamangizo banal. Voilà. Ngihama vala boramba eskuila vala basse. Et nous ne sommes pas des femmes politiques, ni épouses ou ministres, ni épouses et président. On n'est pas politique. Nongozivira, ce n'est pas question de politique. Nous sommes seulement des femmes. Alors, je voudrais qu'on s'indigne, qu'on protège nos enfants. Et moi, il y a une raison, ce n'est pas une histoire de femmes, c'est une histoire de tout le monde. Je ne parle pas qu'un de Comores, mais là où on est en France, c'est aussi le fléau. Je travaille dans le social. Je vois ça tous les jours. Mais il y a un dispositif qui existe, qu'on accompagne, voilà. Chez Nabil Andjofani en 2019, femmes engagées, Rissana contacte des associations, même Vukisho Masiwa, mis en place séminaire, ma médecin, ma avocat, même des notables. Warenga des responsabilités, les jeunes, ma jeunesse, chaque fois ma jeune. Et Bilal Jofanya recontacte Tsena. Il y a ONG, à peine il vient de se créer, parce que Kouloua Aïdara, ou Madame Ramatou Goulam. Voilà, suggéré sujet. Et à Bassaïn, il y a une création de ONG Hifad, du parent Hifad. Je pense qu'il n'a pas encore mis un plan ou un processus, une stratégie, comment travailler. Il y en a des gens qui ont raison, il y a un proverbe africain, il faut tout un village pour qu'un enfant grandisse. Moi, si baba na mzazi shamwana wa hevi enti indi aveniri mwana le avenir ndio kartula hamba mwana le avenir ya henti hii vile najofanya 2019 yo mitigé parce que si c'est le hunu ngarizamba osha yo l'impression ya hangu on se mobilise pas assez parce que ça radio mobiliser réencourager les associations là, on est juste un appui, on va faciliter les longues. Malheureusement, chacun se décourage et ça fait un an d'exister, on ne se décourage pas, Chaque fois 2019, voilà, on s'arrête là, mais malheureusement, on est en 2020. J'ai l'impression que mon pays va mal. Mon pays va très mal. On n'est pas là pour accuser qui que ce soit. Et on voudrait bien qu'on mette les choses tous en commun. Toutes les associations ou les institutions qu'on réfléchit ensemble. Qu'on prend nos responsabilités. On a tous des responsabilités. On a des enfants, mais en même temps, les enfants des uns et des autres sont nos enfants. Et l'éducation d'un enfant ne se limite pas à ses parents. Et violence, il prend toutes les formes. C'est les 6 garçons, mineurs ou ados ou majeurs, s'ils sont arrivés là, c'est tout un travail. Que l'éducation sexuelle n'existe pas dans nos établissements, n'existe pas dans d'autres enseignements, que ce soit coranique, que ce soit maternel ou primaire. Il n'y a pas ça. On est toujours le tabou. Et ça, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on essaie de discuter, d'enseigner les enfants les limites qu'il y a, les valeurs qu'il y a. Parce qu'ils ont l'impression, c'est banal pour eux. C'est banal. Moi, je ne rentre pas en question de punition, de sanction. La justice est là.
quoi qu'il arrive, la justice est là. Et c'est grâce à nous, si la justice doit être faite, il faut qu'on se mobilise et qu'on en parle et qu'on en parle davantage. Et de se réunir. C'est pas seulement aujourd'hui, il y a un acte qui s'est passé et tu arrives et tu nous donnes la parole. Il faut qu'on se réunisse ici ou là-bas. J'ai essayé de prendre des contacts avec des associations aux Comores. Comment on peut travailler ensemble? Je n'ai pas eu de réponse. Je ne sais pas comment je dois faire, mais on n'a pas eu de réponse. J'ai essayé de contacter d'autres associations, Lille, je ne sais pas, Saint-Joie, il n'y a que eux qui nous ont répondu. Voilà, comment on peut travailler et comment on peut les aider sur la question, que ce soit financier ou marketing, ou formation pour les jeunes, voilà. Parce que c'est ça le but, c'est de former des éducateurs, des infirmières. Il faut qu'on a tous les formes de tous les métiers pour accompagner ces jeunes filles. Moi, c'est ça l'inquiétude, c'est ces jeunes filles. Et aussi les auteurs. Comment on les accompagne, qu'ils sont emprisonnés, mais comment on les accompagne aussi. Voilà. Et est-ce qu'on a des psychologues, on a des thérapeutes, on a des éducateurs? Il faut aussi que l'État nous parle franchement. Moi, je ne demande pas ce qu'il doit faire, mais comment on doit faire ensemble. Je ne peux pas compter sur l'État ou le gouvernement. Mais comment? Parce qu'on a tous les moyens. On a tous les moyens. On est tous ici, on travaille dans tous les milieux sociaux, on a des avocats, on a des infirmiers, on est tous ici. Je les ai vus la dernière fois qu'on a fait le séminaire, on a toutes les compétences. Mais comment on peut s'appuyer sur tout ça? Naam, afikirukaya mushaizo mwanamshahatu zinabazeleza besho haruwa lugha ya Kifaransa zinaba kauneso kaya zinogozi nizoti pia kasija bakisha mndu mzima jeheli ya zione sabo madamani ni mshangamo kazino tiza mndu mzima ukaya zinu zatu sonti pia ila dumi societe wandu pia wake ziwa hafilisha elize ngozi nwanjizi ukaya zingozi ngelazimo zihunde malezi ya ukaya mtumsha na mdumme ikawe malezi yao ngelazimo ni semo dikoli ya nisari mazele pitali ya je harmu societe wandu wazambeho mijini ili wandu pia wake sensible ani wa ikeze ngozi ni ziwahusu ikangaza mbao haruma mabunjilo ikangaza mbao haruma seminari wandu pia wajokaya zingozi no ziwahusu zingozi mdumme na mdumbisha ukata zino mwanamtiti haba mwana wa makuna mili urendwe tendo ni mwana wa makumi na mitano wa watu badir abunge lazima baunde malezi ya hizo ngozi ngonesho kaya ye madam Zenabe ngonesho kaya ishamashaha wasana wa contact wa dola Komori na hizo tipia ili wake bazima wafanya hazi haonesa tena kaya yeye katusiblo kaya serikali lazima watofa nono lazima watu waambie waweshilie ili societe kamili wa tipia wa afishini zingozi ebenge yeye akautimizi paruza ya onesho kaya lazima so tipia hena mndu ikeye simhusu hajimobilize ukajaze ngozi mzimuhusu engari kufanyao wakati leo wakati kauze ngozi sazichimpaka zisazi haju zisagaze ndozo renga turniria haju yaba ngari fanyao haukaya rizamba ngari ebinge madam Marie afikiru kaya holiho ndizo Zenabe hazo ni sapai kejamidi wadwado rejeze zaula ya hamba shangela dhumumri ya njeze ojumaizo ya unao evanga lifanya oje ukarizamba engela dhumuri fanya nuko ndini tena madam Marie zauti lambe izo wanu wa hamba lambe ilirika ndela msoni ngela dhumu wanesepao ya point de vue yao naam Marie shaji onese wamdu indini uparando virati lewa mido Marie watu ikoni Versailles watu ikoni. Du coup, Amibano en tant que Nzadze, Amina Wana, en tant que femme engagée, collectif de femmes engagées. Du coup, Zendongozi Bira au Komori, Mimi, que ce soit Komori, que ce soit Bono, je vais me battre jusqu'à. Voilà, ils ont des éboires dans l'Izo. Et en fait, il y a des violences faites aux femmes et faites aux enfants. Ya mibano antaka mina wana wararu et quand les oyino mdotu baka ça n'arrive qu'aux autres, ça peut arriver à n'importe qui, voilà. Et quand les oyino et mwana oui comme l'association qui dit mwana tiwa mzima mwana c'est vrai tiwa mzima sha ganzao ziteba tena zibunge yao
Alafu si kweli mwana tiwa mzima si collectif de femmes engagées shayo d'expression ya Kikomori mana wana hatu ça peut être niesi au n'importe vanu pia yani wana hatu sa karchu gartikitio nezongo zivera Komori. Halafu ndongo yani frappe wodi affaire zinu aniamia saa zamba sinau redinde jeze shadi affaire ya ukaya we huzamba yabo shakuri ya ukaya extrait de naissance na nanyami kauhuja après au tribunal ngamfikir kaya Komori yani hali quartier makati ya hozani 60 mwana kahazalwa ngo enregistré tout de suite au fait mimi amina manusia hangu na manuvera da Komori juzi wakana 54 ans redefanya pièce d'identité ya Kikomori. Halafu mwana ikawo ge Komori azalo Komori aishi Komori ya ukaya hari extrait de naissance kahuja après arrêter de nous prendre comme des imbéciles. Alors mimi tsamba yani kabati mwana Komori yatona extrait yatona pièce d'identité na sisi mwana wa 5 redefanya pièce d'identité ya Kikomori bono gena ya Kifaransa redi Komori hafanya comment mwana peu importe mineur ou majeur comment yanjale koli afanya breve ni Komori mlungu hamba BPC comment mwana wa 15 ans ou hafanya BPC pour faire le BPC il faut une pièce d'identité tout le monde est d'accord du coup namrensi mana au fait kartima yani garsina ankilo fete kartima la bawola. Halafu mimi zona bawo yani wano wana kabana mwana na mwana si mwana peu importe les origines peu importe la uo ya mzaya wano mwana tukana hari hazalwa ni Zainaba uo mwana sheka hazalwa ni Mari wotsi mwana no heli Zainaba ya koza ya Zaya beheli Mari na koza na Zaya ya Lila na hivano na turenga sisi wazazi nduya woni ajimete à la place de la maman ou du père ikauja mwakane mwana afanye wandongo ono du coup vanu garanza sisi wanawashe ilo malheureux ni ona warmasi wana shokomori darukaya karitsi fanya kono nzima vanize onje ni association ga George fanya hata baishe jana kabati problem shaye but nzima. Halafu yabo mimi katirongowa hawa ndwa jina harongowa mtimkritike maana hari ya mimi association yangu tide yarongowa maana karo angalia ibuti hatu nzima ufeta garendao harma yero et point ila on va tous dans le mur là cha dokaya haini mndu ngene faso yani voilà les nziangi zozinji pour aller au même endroit. Du coup garanzao sisi mwanamshe Mkomori ranyimlo Komori rasirilo hunu gayanzao rike kono nzima na riziye udokate loji critique entre nous puisque on n'est pas là pour se critiquer, on n'est pas là, on est là pour aboutir à quelque chose. Maana kasi kabjasifanya tudo wanaume ndio wajoko kuzifanya. C'est vrai ngabo kamemu wanaume ikawo wa baba wa wana walodasi. Shaiske nibo waona mwifanya wano ikawa lazima tarmeza association hizo heli anyamyazamba ketu lazima ke wanawashe bahi ya lazima ke president ge mwanamshe le secrétaire général yake mwanamme maana banu mwana c'est pas si mwanamshe bahi gayanzao au mtujua shayana mwe bureau baki wanaume na wanawashe shetu tokari mwanamme wanawashe bahi na rensi ritsanganyihe ibayi yo desari joka dit comme quoi l'union fait la force. Sha tukansi haini wala vurehula wala ya vurehula nimeka njarongo à la télé yarongo wa Marie yabo elle a mal parlé alors que le lendemain tu vas dire la même chose de ce que j'ai dit yabo hizo mimi hizo deze bwana ni wanao ya he wana wa zofanywa wa Komori ramana wana washe eli rili na miswami ba ono shingazi janga shi ndini ombabi. Voilà. Ok, Madame Marie, afikirukari yele wane point de vue hao au kayabanu rikatibanu haina mndu ya onese za fikra zao
vanu si wandu wazima si wandu ikao rija vanu hashawiri zima iliri waswili ukaya hotari parise wakati na hotari parise inatija hizo ngozali hati vanu lazima wandu wenda haraka mwamwe watinoni nzaku parce que son tipi haina mungu lazima robo yaoneshe fikra zake madamani ni mshagama rundo bahati ikawa zamba yabo ukaya Komori no mahamira ndio yabo hono zindi wenshi zindi harume miji ya hule mijinze na miji ya karibu est-ce que heza jirizinu wa sienshi 2019 wishaza na kusajili sotipia kujoshidori nike mna picha wa hizo wazienshi ihede Malaysia liyo Komori ukaya tainu kabisha ukaya wanangwa warati wangu atiko gender wanangwa polizo tipia situngo wakati wa hali zinazokaya hedi watu ambao hiyo shidori nike mna picha mtiti ya hewa wana heli wangali wao wandu zao na ila zitendwa ani yokaya bano hamazi na zile ndo shahala yani sona maana ndo kwa tu hisi ukaya bano zilandongo ikawo zilandongo za tulaki manade mazipane hususan bezaho wana watiti monsi sakadobili kuliungo rikoli picha ilo tena kama hatarili yo ukawanu harme prison ilo Komori la mwana mdudu hazira mwana mtiti mwana wakenza ngo wafunga batima na mwana wa 50 au wa 60 ikawafanya zitendo zijiro so dize mwana hora ngel katorni ke babile picha ilo madamani nimshagama waliyo uenshi Komori mahamiraru yabo huetusie societe one lili Yewa marhaba minji afikiria manga nzoni precisendo kaya tsenshi mahamiraru yabira Komori shatilelewa hunu yani sinaujua nifanye bila ya education ya Komori nitajua nifanye je peux pas faire une comparaison entre l'éducation au Comore et l'éducation en France parce que ce n'est pas comparable que ça soit le milieu comorien ou autre milieu abo ndo bahanu amjon sami mana yunje joshina nieleze shi Komori mahamira ruino tsomo zindisha ngavo zinlatsawo amanga manzo juste nikubalia nifanye mna bila mtiti wa hizo naona ni neze fikire kao dizondo nizo dokaya ezajiri 2019 zilati nongoza nyumeni mwanati wa mzima shamekawo leshama na hea shifaniwa 2014 isho shikafanywa hasibabu aferi ya jiri dramu ya jiri hahaya ya mnamwa na wa mahakume na miraru ya rengwa ni wandu wa ili mrume wa mahamengo miraru na mrume wa mahamengo mine wenda wa msekestre harimatsigu wa mrenda mrumsha harimatsigu bese balantsigu nune ya mtsigu nsana yabondo bahanu sisi la kufanyisha mashini akonga mjore jaina mbekaya hifadhi ya mwana marama tu iyo ifanywa 2012 hasiba budeze acte zifanywa za kufanywa ndwashi ani hapo manzo ni nesekaya zinu zinsinongo za jirini meni zinsinongo za mado yondo bana nzoni onese shayanga bombalo ngoyo ikawo mimi ngamjoi iti haruma bila lokaya ezajiri zinu ani za 2014 nezalelo yabonga renda urenjeza daraja shaika yandu dofujara wa howana unuranzi asuli ya Komori uruduhe ya hunu abo tijibiwa kanga bafanywa za mahunu za udo hifadhi manana mina harmo intrante ndani ni kombateo yefleo yinu ya ukaya mdungurengo mwana mshwahi na risubutiri zambe risiriesi role malanzi au mimi na rimwesho nondera tolo wana mdungurengo mwana mshwahi hambali ya ujahunu hajahamre ni mbumshe mrungu Johan Lola harenge mwana hangu hamrede mrumshe ramera mshe yoka tsuro wana washe basi wana hatu wana washe sharu wana umero wana washe banu inu ngartuwa mbaka mna mwana mshe wei barunde ya zamu aho ebila kuna kanza njeno nese ebila positif ili yoba hanu ilo positif dokai manase nongozi nule luza julwa dabo ka ngabo za mazi tuzishashi Komori ngabo wandu wajitolea Komori wajuha wenda ho mijini winjia ho miharani wefanya mabunjilio wefanya ila ramba sensibilisation mu Faransa yonde yatongeze mahamitsanu rilonio ino abasa ino zinongoramba ka ha Komori urende hafujari wanungu atsingo hulwa ashe bala fujari utodokaya valo wana wako dhulumlo wanangwa dhulumlo ngasina zetariza huwa rizai no arijuhu sunti pia ritiji hadairi ekanga rambozo nongo na rizambe sikweli au renzize hipokrizi maana kabati
kabati daho harimwe komori ikauza nongozi mkazi kazi hatsi na tarehe mahayabira makoko wabira awadze waribiria awusisi hata honda lebiala huwa na hatu shanga sina avantage lo kwaba ya hila internet ilo danger bana yongi ona avantage shangi ona danger mananga ri permettre abaza nongo zamba ekemwe na hangu honda na najali ngamshugutiti zamba bazike tsatsi jokaya ngabwandu wahima wajoni wanilia ekati jwati zamba yono baba hano avantage yo iliyo abunga mfikiri hama ezadunga yabo dokaya ze acte zijirio ngizo na bonesozi ndi kweli pande wa education ya husu za internet kabati mwana mkomori abaha yinu yatimizi mahakume utsina yinu yabora nzalo na yinu walole connection zenongo pia nguziona ranzo katika umitsina mahadithi mina mwana hangu kodahoni ntsina njazoya ntsina mazoya ukanti mine mwana rambendo ngoyo za husundume na mrumshe mana ngabo tabutsa ila mnyezi Mungu hamba Qur'ani hamba enfin karitu jwara hamba zenongo nasiridu wazakaya Qur'ani rambia nongo irambia ngasina siècle zenongo aba inuzi change ngari yensho sina zindwajine yabonga nzori shinerija adaptation zijiliyo lelo ahuri kerade lola la ramba alhamdulillah ndizongu yanzawo abo hiyo ye ordinateur ye telefoni ye tele yijana nongozi ndikao ngazibwa wala wane macho no karitu hadisi nao rawatahadharisha rawambia waka ewe namfahamu babanu zenongomzo nao zinungizo na danger babanu aninganza bake relation ya wazaya njamba mzazi eshele ya wazaya ya huo mzazi wo mbaba wo mjomba wa atawadunga yonde ya handani ya he ahusu education unihuzisa ya he prison wala komorigi wa prison so ala yoja nziro mananje joka komorigi wa prison kabati prison amjoni sami komorika uti prison ngiho mahalani wandu watongo magoba wandu watu ya wandu chaka bati prison puisque la Johnson pia ok prison lo hiyo c'est inhumain que jahista hikirala nzilo hambo isimi ya prison Komori, vanu Komori, yoimna tsimtiti mnumeni karna ujuarenge Komori ni compare na Faransa yaeshi kasina siècle 20 revolution arba siècle 2 swamahani karna ujuar fanya nda ilani ngamba kanga rifanyao ngari compare fanya comparaison de l'incomparable par contre izo kwelinga sina problemu manao mahalano wandu wanondo weye wandu wafanyo ze actes zino kabati bahanu kabati niveau yakaya wanu wafanya nziro inde niveau ya hao wanu wafanya mayende niveau ya hao wanu wana watitino na mjoho samihi shaya amjodine sister izo Maria hamba kabati mndu aba hayimufanyo diplome uturumia carte d'identité kabati ebunge kawana wango na 15 ans 16 ans 17 ans déjà hata 6e kanga fanya 6e yao ngwafanya ngozisi wa carte d'identité apana wango na ze karatasi zao mtsije nimenyesha ito mnambia kaya na mwana wana watanganya watanu waranda bazima wazingara mna mwana wa 11 12 wamzingara mna mwana lona 11 12 wamrenda tenda jaisho wandu sita wawandu wajoka kompare wana wa titi no nana mike mwana hangu hazifanya sura nda hizo na mjemni na msirie na mnitombole shaya shaho timizi hamande helo na mawahamba izo kweli nganzori zize critique nganzori ziye hodo pointeze dwa mana wandu waloko muri wafanya hazi ekalelo inuba fanya hairori yabona rijuo kaya yafanya jana ro hafanya na ilelo yonde heli bala udo hamba ngazia korwa hamba ya bare mwana di muso wa Komori wafanywa hazi sikayo tiono tifanya minao mahamira ru ya kamera 2017 hata juzina septembre na koja zangu si 2017 mana mi déjà 2015 2016 tiono wangu wafanywa hazi bezo kweli na wahale manza wawasaidie shaya mtitodo amba Komori ba ibanu hata hunu ngizo samahani tuende yomuhimu kujua namna njema ukaya huzunisabo ukaleo zintuda zinu zikara nziza nyimeni shidi tofauti hali kaja kasubitize hangu ni kitu kenda taziamba sha wakola mkonza kingazija ya kimalavo
kamera kauna haya kaulava kufanya misizi zunguzwa mji lichi ndio leo leo shati kanyama bitinti zila experience waish obuya 3 ans zila tambu mana experience biri zinji ya mfano wa hizo atari uono armala hivu kwa mahakama armojuma kayu ya denunciation mahakama ile kwenda fanyishia basi kama jibiwa isikandaro juo ezitabungizo laba zitabungizo arme mahakama ya Komori zitabungizo arme mavamana woho wana wafanyizi tunazila zitabungizo arme ze famille ngoma naifu ondoa hula wakubali waranti za ngo zinu ani hiyo ni konyi zitamakabuzin shangu za ngo zinu uliona ndo pasada lao loziru owade ye wala zamba zifungo zifanyishi wamba wafunga ewaste zifungo za hawo ziraspektewa au bonze raze zifungo zifanyishi minga mjo subutina bekaya sonti pianga simadhamana sonti pianga simadhamana harma zitaburia shiozino daula ngiyo dhamana sisi maraia ngasima dhamana tienshi mahakama menshi mungoni mlo waniona na kan live basi ngwafungwa ulizo kweli wakomlao baikwa hukuma ketsu lingana nezala them shanga singoliri wa unonzi yani twabili abo gamjo kanga mjoremo amekabati tabu amjo hambe mashungo ulwao maana sinajua nielewe awe magardi wa prison abagyo sawa maana hunu eni yakaprizo yaisha perudi harengo harejeziwa sinajua nielewe ukaya mtu yafanya itendwa hiviavu hafungwa ambafu kwa mamfukari ya mndi hebo nze nswabili sinashuna nielewe mizimiraru yalejeziwa yondo pande wahusu ya serikali yawe mahakama ngabo pande wa hatu amande heli wahamba hale ikaya siroha mtiti Komori shanga mina beshelea nabona kamtiti anasija humse mdo ya unja kabebe ahunga mina beshelea haina mahala alhamdulillah niwenda Komori ranzindo mangata inu mahamingo mineno moja niwenda Komori haina mahala basi ikaya mdo asubutazamba maana banu zirondo azingi zo kazambwa bae esa udahoni wao deja udahoni utizama ndo tuchoka kutsina bikira sija bwana mamlobano zitsamba bwijo hamba kaya bamwanzo toyema mwana nyondolani izo kazamba ngojo toyema na nyondolani hautipe mbaba ko sheo deja ngabo fremo malahoni atu ekazija zile za hukumu basi wala thimwa do hukumu hale aba hawo ndo wajuha utiziono tizianshi ngwajuha wajo mahakama waje walibere wala mrika au ndo yareda ze habari zila wationo miji yajuha yafunga ya haja jatsaye imndu aliberewa baba le mndola mzade olangu wa mundrabo mwana olangu wa mbundabo balanga mkazo mfundi ndrabo na singari juwao kaya mwanae kamba ndrabo yehwamba na indrongosha ikamba ndango kama na hambia kaya tione stilo ya kabonzi kaya veri ya bumru fikiri kamba weka ya bleu shaizo kwali stilo ayo no bonzi kaya lelo yinunga wanungu abiro hamba kaya kwa wabahainu wana watorande hama bandi mapiti wi mwana ndisokomelo hema afukarane minane ya haye yabu hazirende banali yabu fotingi ya haye wala mfikiri kama na mahakuma na mili yangamiziwa uonge ngemrumshe ngena mwengwe washindo jua kaya balanga bo bienga bo mali katsina ngari make udho amana sisi katsina udho amana ramhu roazaya roarilele yao roarambao ngwarida iliyao basi problemu iliyo kaitsi huzima ketsi mahakama ketsi na serikali shangio na hoandu pia haswa de mikonsi ya miji haswa de mikonsi ya miji samani hojaringa wala satsana njia yeye upande ya makauziona zino harmaze onjezana yakindusha hakuma na harmaze mbana zino zionjezero Komori shazitenelo na ndwashe yukweli maana tajana juzi bando na conference yo onje ya mwana mshi ibada ngama nozini mahakama zino wandwa jishilia tena wandwa hulu watemde tena habire ntwabila tolo inga fanyango mana fikira ma kartu na reaction armasi si lohun awalo Komori ngamfanyona kusamna hirini yunisa ukaya ezafanyishiha jana la hukumulwa adalamani ntwabili shari juri manifeste au lifanya recours ya lettre ujuma juge ingamfanya ora kiswahili après izo pia rizifanya ngarizifanya izo pia rizifanya
ngarifanyao mikonzi karijafanya maandamano ya udunga nziani hamanga huonionoa live tifanya live ikaweke jatimu tijihundu magobani maana njakana droit ni filme emajeshi wandenge telefoni yangu njafungwa cha telefoni yangu irengwa tikahendo mramba tiji gendarmerie tijinda hubi nende na tuno mahakama ma military wanigohe telefoni abo manzo ni oneseka ya bai kwa wandu wanzao wa reclame shakari tina zila nzia radio zanza wanzi hangara nzi hao mimi ngamjoto wa ushahidi nadunga nadami ni presidenti wa hatu Najda Abdalla presidenti wa mwanati wa mzima na Maria Madahalani wa sekretari wa hifadhi ridunga na rende riwono ye ministri wa he mahakama hatana zinji ngarendao Shabanu mzungu hamba wamba Rome ne s'est pas fait un jour ngari wanao hale wandu kwa jado hendaho mahakama za mferi dwarajiwa o malahoni no mirani aba hayinu ngafuro mahakama hale kazi ende mahakama yado kamangu madoka maranjiano aba hanga zifungo abungarongo Mwenyezi Mungu kawala wale jiziwa ngatohenda hata riziye wake kwa dole jeziwa shayo kaina hujama namna association nzima uwe njembili zijuha zireme au zinjanziani yonge johenda haukazi la njembili au ndaru haukaya zile association tsanu bozaju hazara lidanzi baema raia no wenywana ngwaju hawo wazidungu dingoni mafikiri hama yonde problemu loni yokomori karitina nga conscience ya hizo ndongo heli zijawa yonde problemu iliyo karitura nga conscience ngatumamba kaya wesawarete wababa basi abana yarete wakazijaisa bala mzione ukaya olahendo anza muamba jawe ndo anza lejeziwa no kajalejeziwa manari mdungu hato tribunal karjalash karjalejeza lelo zinu zibiri lelo zinu zabira zinu abonga mfikiri kayanga nzwa imadhamana waheze yonje imadhamana wahemiji yemaranya wajuhe wasaidilani onsipia zinongozi sojohisi za mvuvuni afikiruka ya mari afikiruka yangu atoje Zimbabwe harumaye mabari kao madamani mshaka mayonesa yao bojojo urego mdongo wala tikahazani ni mdongo zedu yani yakaya mchuha beza vira shazinuzi yakarutongezari jebano nje ni association ya hanu njaishia watambari action en fait wajaria jise na zinuzajiri zahe mwana wa 12 ans vraiment ça m'a touché soit fait ya kaka batsa tamzima que ça soit voilà ya réagisse na habari zini izabili na kanzani huzise dukaya hifadhi wa madam Gulamu wa Mparani ni onje ya kama watsanga nhebazima mwambeze mrongowe kwa kamja reponde ila invitation ya halafu hizo yani one garanzauri jwe ofete pourquoi maana dena nabakana sonsi pia leo garsi hani mruge nenzia ya haisha e but ya hatu a point yonzima ofete poilo hule on est vraiment on n'est même pas kabjanja tarme tunnel ba yo wona e bout de tunnel shaya wasonsi pia garanzauri ende au bout de tunnel yabo mimi en tant que mzaze yekaya wewe association ya ni sollicité pour moi yani lazima oneore mana ngari kasina même cause peu importe association du coup ami vraiment dessus effet yokaya kabja kabati réaction yazinu zajiri plus kabati kamja répondre invitation ya hifadhi amanzo ni jue pourquoi. Naam, ufikiri kama nanimshaga mali swala liujilia. Oui, linjilia namjulinga nilijibu haraka. Monti afikiri kama kutusuive zezi rezo. Maana mfumune rakanio hata saidi kugiwono. Najda Waseda Abdalla en tant que président wa manati wa mzima Kangoshi Leondo demria tende ya fanya post ya deneseza nongozi ikawa wami miti partage. Akonga mfikiri yo manki ya information mana mfunera kanio ya tende yazire yazi publier
harmwe raison ngo joni corrige kanga mambo ndako na jida wa Said Abdalla ikawa president wa mwana tiwa mzima vangu mimi na dina zi partage yemfunira kanini yonde ya handani aponga mjibu la pande ukaya karja reagisse kabati mrutuona ka haina usiku ngani partage zi information haina usiku siba hibada ya zi partage hata haim ya vukai ka ungu defende mwana upara Abdul Basta Mujahidi wa ya armesha mashahatu hamnika ya ferimo nsujua ze detail mananga bonongo kusikara jiwamba ekaya ya ferisere ngwani avoka monsi yone manamba kasinga bonongo kusikara jutwa ze details upande wa invitation ujoni swami ntina kushinda nijibuza nongo za jiri Komori shanga mjohone sambano ngo nzima ngasina indu yambao platform ikawa ngiyo harma WhatsApp ngiyo harma Messenger haina rongori kozifanya sihunjiliana bazima harimwe platform esa karti mala ni uzima rizi hadisi rizi twalia mimi anyamshanga mamjo sikutenabe njaziona ye conférence nous tu découvre comme ça bona on y Facebook chanja ona information ya bila hamande heliko vira ya tula information ani conférence dai des conférences ya ni pose question pourquoi ratu jibu ye invitation ya conference ya la tiara hamatu ya hifadhi niti tuanza renzi ndofungwa wanu parce que structure risijua akize mundu manazi no structure zifanya ndongo voilà bahi mimi njaona ya information harima ila platform riko hadisi yabo nsujua ekaya ye president wa hatu haparwa bavuni hambilwa ntute kangarle wanawezo nambao shaya information kejaja d'une manière officielle kejaja heli ridingo fanya maana hiyo platform ikao ibalia hifadhi ibalia mwanati wa mzima ibalia brigade de mineurs ibalia ONG ya en tout cas c'est arma ONG mfukare yabo na ila komisaria du genre yondo bahanu liko hadisi zinongozini pia haina saza haja ewa ibaliana juge ntina droit na mbendo bi shay ibaliana juge yabo mimi njaiona bade kaba nwana leva ba mjona na vérifier ba ndio possible ke wana leve shanja ona information donc ntina droit na beka ya riparo karijenda au nga wa paroa manantu information jakana iona mimi so découvre harma wende wanijuliza kanga bo conference wani pose question na tutojibu na kaenda naone conference samahani jamani disana njoo swali muibana ba anyo tipi ya rujuo kaya izajiri zinu walanga jiriyo shaya kiti ya jiri zinu ijiri nziro hakuwi hakaya mina mwana mtiti wa 12 ans en rusita au watsan quand même en fikira mabo yo c'est abusant trop ça fait mal à la fin tabishao haruma sisi wasawa nwenje hakuyu Komori afikiriwa no a 99% ngo insho ha politique ibantsilo wakati lambaba kuzamba roka inti devoir ya ndazibai shara mbaba mjombara mwana mme ramana mshira kokora mzazi wakabidi wajuhe wonsi pia wasuma bareni yolani zirangozi nkuzamba roka ya zikumanga tefanchi hao shitwabini kufungulo intilo akatwakabidi shitino shino abashe mnamana maskini wa duza afanya wazuna ba warupia wasuma bareni walani wala mwe mahakama ya Komori maana ikazi katufanyishiha wajura ajali nziro maana bolo mimi Saidi nifanyilie wahangu mwana mshwangu hapa saunda mahakama mnasema na umru huo ni mwe yafi au basi utijifanya judgment na waya muslimu haramisha harmwe mahakama ya Komori haramisha shabo yo judgment nao maana sinike ulo aminifu ne mahakama katufanyishiha abotoni niko manivu tena yentilo wakati sadamba bifikira za yakabida ba roti pia rowazaji haswatan wajuzi wa initiative wa sumabareni wakafanya manifestation yao to wazali ibanchi wakati wa juhaba wonti pia wananse politiko bavuni tuna mala shino mara juste na ndongo na mbekaya harma ze habari zinu zonti mimi sijomba Mwenyezi Mungu hamade heli nazamba kaya ya baramana ndio muso rensi kaya wala hafanya wala kajafanya wala hareagise ani
wakataba hari lono unu kauti odotsa eya reagisendo be yatu reagisendo eya fanyando be yatu fanyando etika irienge ya bahainu rirenge energie lono sonti pia enulo tayari mananga jonkini akanga bo atwanza peut-être ngabo ikaonga ngwa gene shahaina ulo na energy mitijomba Mwenyezi Mungu ritsanganye badzima risihe riwane amadeli wamba risenziane riwane sha ye heli zenongo ziliwa baha kazitiza utombole ya shaya auza kritike aurambe ya tenendobe ya tutenendobi ya hamba ya tuhambano ndobi amfikiri amabaha nganzori wane ani riwane nitendwa shariti wane ritijiwane mana ekakariti na force badzima zenongo zinkana shinda riwane nizo hushia madam Zanaba heli anani yarongoa ukayaba nabahazi ngo heli za haja ukaya zirungizo nziro kabisa bishale swala la taji heli alonikamu zirungo gizo kabisa even aba ha holi wonka sombanana izo ngala zimurifanya hindi d'accord comme il dit pratico-pratique voilà il a raison il a raison parce que le silence on a commencé à sensibiliser les gens aux Comores, les gens parlent maintenant. Ils osent. Il y a des points d'écoute, il n'y en a plus. C'est là il faut profiter. Moi, ce que je veux, c'est vrai. Il ne faut pas qu'on attend la politique. Notre justice, il est très fragile. Il est très fragile. Et on doit être vigilant. Moi, que ce soit ici ou là-bas, c'est le moment. Il y a 7 ONG, il y a commissaire de genre. J'apprends tout ça maintenant là. Je dis, oh, excusez-moi ce que je vais dire, mais merde. Mais c'est incroyable, on a tout ça. On est en train de blatérer là. Là, c'est le moment. Moi, j'appelle à tout le monde. On ne peut pas compter. Je ne suis pas politique, mais ce qui se passe là, c'est à nous. La politique, c'est des paroles. C'est des programmes, c'est des... Comment on dit? C'est des rêves, c'est des jadis. Je veux faire ça. Alors on n'attend pas. Quand je vois, pendant le mois de décembre ou le mois de novembre, je ne me rappelle pas, tous les dimanches, je voyais République envahie par des hommes et des femmes et des jeunes pour dire dehors à la Zali. Et à chaque fois, je fais appel à des réunions, à des événements pour qu'on se réunisse. Qu'est-ce qu'on fait de nos enfants ici déjà? Ici, qui se font violer, des étudiants maltraités. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut les sortir de cette barbarie. Ah, à dimanche, on se retrouve, voilà. Dimanche, je dis, là, c'est pas possible. C'est vrai, on va me dire je suis malgache, je suis pas comorienne, je parle pas le comorien. Ça fait des années que je suis ici, mais je suis les Comores. Je sais ce qui se passe. J'essaie de faire de mon mieux pour réveiller les mentalités. Moi, je dis aux Comores, ils sont prêts. Les mentalités commencent à changer. Là, ils sont prêts, sont mentalités. Nos mères, nos enfants commencent à changer parce qu'ils réagissent. Le réseau, il est là. Mais c'est ici. J'ai peur qu'ici, les mentalités ne changent pas. On s'attaque à un sujet qu'on ne peut pas le changer. Azali, il est là, c'est le président. Aujourd'hui, j'ai voté pour Macron ou j'ai voté. Il est là, je ne peux rien. On attendra encore quelques années. Mais le problème, c'est là. C'est le viol, la violence sexuelle, la prostitution, la pornographie. Comme elle l'a dit, ma soeur, il faut dire les choses. Tout ça, c'est là, sur le terrain. Alors, on doit se réveiller. Moi, j'appelle aujourd'hui n'importe quelle femme, n'importe quel homme. On se retrouve. Moi, je laisse mon numéro, appelez-moi. On décide de se retrouver. À République, comme on a l'habitude de se retrouver pour lutter. Pour dire non et stop. Et qu'est-ce qu'on doit faire? C'est à nous de mettre les structures. C'est à nous. Il suffit de prendre la maison de tel qui est en France pour l'utiliser, pour accompagner ses enfants, pour accompagner ses mères, pour faire appel à des ONG, UNICEF, pour nous mettre des gens qui ont des structures. On trouvera, mais il faut qu'on se lève.
Il faut qu'on se lève. Moi, malheureusement, la justice, c'est mon pays. Je ne fais pas confiance. Alors imagine, un village, il ne va pas confiance à un policier, ni à la justice. Parce que, je vais répéter, mais il y a quand même un omerta dans un village de notables qui gère, qui décide. Aujourd'hui, il est en prison, voilà. La honte, le ceci, il ne faut pas faire ça, il y a un arrangement. Et le lendemain, l'auteur, il est au dehors. Mais ce n'est pas nous les femmes, mais aussi les hommes qui dirigent. Parce que quand un État se passe, il appelle toujours les notables. Il consulte les notables. Aujourd'hui, c'est à nous les femmes de décider de dire les notables. On bat les cartes. C'est nos enfants. Si un homme est meilleur, c'est parce qu'il y a une femme derrière. C'est ce qu'il dit tout le temps. Si un homme, le pantalon est bien taillé, c'est parce que c'est la ceinture. Et c'est la femme qui a mis la ceinture. Alors, moi j'appelle à Madame Azali, c'est une femme. Il faut se lever maintenant. Il faut qu'on se bat. Il faut qu'on se retrouve. Vous venez en France, vous nous appelez aux Comores, on fera. Il y a d'autres qui sont là, qui sont prêts à vous écouter. Alors, Madame Azali, c'est maintenant. C'est maintenant. Je ne vous demande pas en tant que la première dame, mais en tant que mère, en tant que femme. En tant que mère et en tant que femme. Il faut se mobiliser. Il faut qu'on mette un programme d'accompagnement, un programme de soutien, un programme de justice réelle pour ça. Voilà. Naam, Afrika Madam Zinaba huonesandro kaya zindongo heli ziliaba hangela tumwandu warenti ndongo za siasa zonti pia wandona na iho shawandu warengeze ndongo hemi hono mili ili wandu waonese kaya banu wandu azade obawo ngela tumo wafanye hazi batina ukaya leo emdumme leo yarengeze decisions zonti pia ukayemdumme harumaye notability mo zonti pia ngwambo hedo decide zengo zonti pia evenge yeye nguparo haku mdomshe yatanye bazima ili wawaneze ngozi na hususan ngurongozo mdomshe wa hirasi wa idaula ikawa Madam Azali wandu tsanye bazima ka yemzaze wamo yaza wana yemzaze kawo ngelazimo yaoneze ngozi nukazimu husubahe zengozi muzi huso wandu tipe wanashi wote pia ili kangwa paro kumo ili wandu wakati bazima en tant que yemzaze yaonese bahe tunazai evenge holio ganduro kurbiyo msuwa upago hatu hukaya upago hatu ngodono katakif sharaka ja hisa pia Madam Zidane afikiru kaya hehelize lugo zarenga usobanu afikiru kaya wewe mbesinga wa contact na zama zilionzwani ijo kiri kantari jo ye haziba wefanyawo hiyo okaya madomanyani haonesa yazifa chamoroni mkilisha ngo ngabonzwani yabo ngabo mwalinga shatikanzani juwe yewewe en contact ya he ezitendwa zifanya honzwani neza mazilonzwani wewe ngono kagwa fanywa haziba wa mazina ngozi no zifanishawo moroni muturu ngo ambata en contact sorenga vamana leovani bansungia en contact na wao mana nisijua ambania vasavani watu mama halwalo kawasiruda halwaka yani societe yatu ika wantika ambania wakona haya tungia hijiri wakwese wai ranger entre famille watite leo tungu zibuzu duniani pia nani vuzabuza lazima udunge dunia halelo kavasi tena za utitsa kavasi za ho arranger à côté vana vasavanu wantu mama lazima riketi moja relewendo moja ambavani kama lezi hijirio zisirtushe vanu wasu wantu mama karisi karavuka parce que si joie ambani délicat wa ingia mtu swami mana mpasi asi mélange bavi yani waingia upote vuntiju loba la shuka
na nahika ulishiza utumba na lisolawa au zole za Mungu avenza no kazi la halilo ifo wantu waime watoe libalile wawane nalo walitoe vavo nsijwa banzuani voi service d'écoute na wami nsongia contact na wao tanijue na mnaikomba ni doona na ikomba yemu mana kuliza nziro kaza projiri rainda taraparva devani mba isjo gawa violent en série yo film ye zenogo zajiri manyasini uzijua ndondo ye huishi yokaya wandu wa jisa zenogo zilo waritewa au watao wenzao mahalani tishindu huva uthibitifu vavo mana wamiti wono de zuzatula harma hizi réseaux sociaux ti suive tuono tikia ti nyesa voilà bantongo zintambisha tatsovenza za hijiri wantu waringezwa mana betsaona mbavali vubuzu wantongo za buza wavuleo lazima tongo zine zibuze. Naam, swala lijokolisa banu haina mzimadanyi yaonao solution kanga dora kaza kifumpa kwa watu kanza lijue haina mzimadanyi yaonao rifanya ndugu hindi madamu anyana zinugala dhimuri zifanye banu ili warishiliao waje waringarie harumengba na yinu ili ngo yala dhimuri zifanye hindi wewe wonsi wa masawa mimi ngamono kaya bwana yinu ngejoka wana ha daraja mbili daraja ya ndani ya maneli zambwa bana nzisarandisa mahadisiano tanabasa Komori ya huyo tinongori joka ushinda ezibaza hatu dailaramba ufizikma rishinde sisi lobanu rizijie amaya ngarishemezao wandu wado Komori na wasenziani manarisari onokaya wo ushinda ikangwanzao Komori wo ushinda ikangwanzao wa decide manifestation ya juzi ikawo wamba kwa na bwa maluka harimantsu hunraru ya greve maluka ya bala abo abaharisi hadalwa tsena ekangwa nza wa decide wafanye lungu ujwa ufanya bahi hamande heli wabaye maluka hao he antuka ngazi jamiti wono ze film za moroni hamande heli wabaya basi na wabaye zenzia na wasihimu nziani washemeze baye mfale oti limfamao yonde solution hata izungizo zinji kauzo ambazo shaminga mambo izora kaulinda izorlindao zifaniwa lelo na wasihimu nziani hata wanawanu ambao kaya wanawatiti watuti mawa pa importo wo wana asikiba no watu wangu wa baba wa hukumlwa wa hensi tarehe manezo warenda zo tarehe banuza ngo wazifanya tarehe ntino ngo aparorendwa esanga mushia utimwambia nkaya zijiri 2014 wawangu adukazi wa hili lelo watoto abunga sarama watarifu sibala wana hangu sendeti kamina Komori wasomya Komori mahamili wakati kaundani ho sajiri nso lolea kabale wahangu ba nsumamba ni rabo babo zajiri sitati pare mwana yabala wanzani ho adoka ona ndo binalo engawe suruka kabatsimbano ngo yajiri yakujani dziando ngo abunga ngamu imagine wero wangu eheli na jihunda bona découvrir ngo zinu mana tikawechi umtsangani wana hango wakamwechi wono wana wao au jawao yonde ya handani ngabo muno manama abwa korongo wa hamba kaya nganzo anduwa zubonzi ani jehela ndo zubonzi ani harma republic mitijo hamba plutôt sina ani aboyo ti pejoratif ti udea sina una ndwadi ngoni sisi wa Komori nsuwa minukaya ndongo jazinu ngazi joju sawando karamba ngarisi haunzi yani bumanana mimi tijohamba shayonde fikira yangu tambana befikira kairia meseri tenziani monano ridohedare kaansi amande heli yazitekeleza sasa hatende hamba nziani hamba no malahoni ritahiri dona na malahoni mumiraani rekansi bazima rehadisi baima hadisi yao ndio ajoenda taje na natija ya hizo ndongo zino mimi yonde fikira yangu kana rekeradhi bajana tsilelo lelo tsimaulu na rekeradhi rijokaya heli wanu wakaya jana heli Mkomori yakahunu jana mimi wakati na haja hunu jadona wa Komori bahanu mamwesheleyo kabajado kaya ze journée culturelle zamiji shawa mahame utsangani hawafanya
wambajini watangania wafanya wabamba watangania habora kawashashi ama izo kweli evolution ndio komori keti hunu sisi stagne anize valisi zatu kartazibua wariza yako ajazibua batu sisi kartuzibua abonga nzaure hunde mwaye do hali sisi nona hatu rijadapte ne heli evolution ya hitsi niendawo ne dunia yonde proposition na mje fikra yao madame Zidini ya porte solution ya hizo ngozino ili haina mbarage funfuri ndio basi mpango hiyo ya muhimu sasa hiyo ya muhimu watu watu baba mwingine msaidie maana Fleo Mardeini sio mtumshe tu la toshinda wani nayo na mtumshe ahikubali maana asifanya wewe ufanya nsijua amba watu wahima washuku wasimama d'accord na manifestation ifanyishie watu waimea manifeste waenyese utukifu na uziro ulo harma stongo Mardeini kama zihijiro mwananya niambia rongoa vani mkabala wa portable na hiyo yani marongozi yasilolana siafikana tongo ikombarlone vani moja tongamia we ulairongoa na unairongoa yodi yangu nakutani rongo donc ministre garmo portable vani mwana wao wahimba ikado ya portable lazima uiverifie na ntongo ifanyao maana vani upotevu mwingi usipahwana vao vao wanaikomba ni wangamiziwa na wa baba ikaomba ni zibwala amba aiwa irongoa hiyo aibu utsolavo utso harola utso tini donc mwanamsa asona amba nini tungofanyisha ovuto kuma desizo lazima rizlaani lazima watu wa change societe na change watu wadunge dunia yani tongo madezin kazako la gulwa leozi elewa ini izgawa plateau ka waste na aibu watu asizila gua mwana nekakaeleziwa nekakasomesiwa wekatoelewa atona dezwazo na television dazona harmo portable yontare mao isimhelea asona donc asikiri mbele devana lazima adunge deyo si devana lazima adunge na reggae rihui insi rihui yonere ya insi atu haloraka na somba munguri reevoluer hantongo njema beti upotevu na madame Marie afikirukaya ya solution baho kaungwa lazima yonese haruma mpango watu makabla ya rengo mlongo tikanzani yonese babiha masuala na uzisiwanzi yani ya husuze portable yokaya lazima haruma zira juzatu zinu idoshahirisha wantu azade nani wantu aume ukaya heni wanando zajiwa ngorenga ze portable zinikuwa nawe tsabuha na fahamu raguleo atidoni kwa nao ze portable au kanga singa doka wazazi na baba atawajo huja la wazini warate portable ambo kaya petit rengewe portable dota kwa yabo ngabondo ngozi nji kaungi so portable ya hawo ya tula vema nazione na ndio katika unikema ni portable ngutsabuho kwa mafoto ya hawo azini bani hawo kwa rwando kikauka jalazi mwananji donc hatari ni hatari ndongo zero kabisa lazima mwanake ni portable yae bawe babana mtoto kile portable sha utinike mwanao portable tabla mtafadhali nyondo mloma laoni haina mtu yake portable yae sha tibeni kam bal hate manzani wao mjoo kaidi manzani wako utimazime portable yao au kanga bondo za siri zao ziloba ya joinda zita basi evenge izo dizino na kazani zonesa au kanga rambari domshagizani so ndo izira dio rambari domshagizio babano wazate watidoni kwa nao ze portable wala mtu atieni azime mwanzani wa portable au kayanga bondo za siri zinji zilo almaze portable ilangi wa hama de roho ya hawa ba portable ndio na sekodi zao ndio na haina dogo za security zao zote pia gao nicho donc kitu lazima mtu lazima mtu ngari wondoka portable ambiye tawabu ba umulikuwa mtu tawabu tipi ebenga tahadhari chao baba no wazaje wadingo hazima wana house portable we wetawanizo ebenga mari de solution ikao ngoiwono o harumza ari hatiba ewa mimi zonjo handa dukaya zi paraporo zimuzijiro komori mimi mitingo politiki sha mimi amtendo ni j'adresse monsieur président wa hatu mana wode président wa hatu azali ya ukaya ya vandu yeye kaka jasaidia wana yani jasaidia yaone
ya fanya ya remeyo mhono arme table kangu fanyo ye conseil des ministres jiheli zibirao arme zentipia kabati zidogo joka uha alafunga ranzao amanzoka ya wanwana wambaba mineur bashi kwa tima mineur changwa na 20 ans mana 18 ans ndo sange majeur vanye solution tuloto kana haronde wafungwa mimizo nanzani zonese dokaba ke suivi chatuloto kana harodo warengwa wavuriziwa wafungwa iyo tside solution mana yabo ngarenje zao la mwana yeruha bala dufaso ende afungwa bala entswabilinga jomona amande heli anyamu ya zamba wandu waduhazo tsongoro entswabili yani solution ile tulotokana mwana ile afungwa solution ile dokaya wafanywa heli kao wafanywa suivi psychologique mana wana wao mana kartwanza kartanena à l'âge de 25 ans wajoko kaje au 30 ans wafanywa suivi wana wao na mapsikologu na mamédecin wana wao wasuiviwa ono wafanywa ndongo ikao watujozirejeza tena maana saila waelewe kazinu kazirelwa hizo zo lizoranzawo maana a prison hiyo yote des solutions halafu ezabielini ni nzao ni razambe banu madame Azali wewe kauhanza kujanza malheureusement tu es la mère de tous les enfants comoriens wede mzazi waho wana wa Komori pia rawa lokomori rowa luhu yabo wewe de kalimani hatu vanu wewe zojwambia Azali kayayo ema estafu waroha ujumwambia kaya balao wazazi hamadami wana madogo kadhaa ujuhishilia iyo ndi heli rona uhunu lewo yinu Brigitte amjojoni mwirebaru wa ndongo zingo za wao ikati mwere yango juangalia yango jumwambia Macron ya ukaya bandongo kadhaa dainga ranzawo wewe dukumkalimani hatu wewe de mzazi waho wana walokomori pia yani wewe de mzazi hao nana walo huno de mzazi hao ganzawo wewe uzambe uri huyi uzambe abamurongoza antanka mzazi amurongoza antaka premier dame Mkomori amurongoza ataka ni mzazi ka wewe ngawe na wana heli mimi nilo na wana ono alafu ngayanza uzendongo hizo uzirenge amhangalio mimi j'ai les larmes aux yeux na ike muna njalie ka ujuparise message yenu j'ai les larmes aux yeux na sinda ike bandu wewe de avenir ya wana ya mwana Mkomori maudu do wana wao maudu mwajwamba ngeti madame Azali njokaba nunja yani njokati sombre tika dans le trou yani tu es l'avenir de nos enfants tu es l'avenir de nos enfants. Afikirukaya madame Marie Haonesa ile ukazaki fopangwa hatu zenda bangawe na mrongo hautimizi dawoneso kaya e solution hindi ili lazima banzo tipi en bref solution c'est kabati solution imminente ukayarduka ou arrêter et violence. La première étape, il y en a du Tsaha, Rondilane, ONG, association, Wanawash. Je dis décider si c'est un programme, il y a plusieurs Tsaha, voilà. Il y a du projet, Rinike, informé Wahensi. Rabeka Gartaho, Zindez Gortaho installé, premièrement. Wana parce que écoute quand on la subvention UNICEF va j'ai rencontré une femme Nafai voilà on a fait un événement on a récolté des dons pour le point écoute et association tellement on a submergé yo premièrement risane sur l'eau on aider déjà et point cotisé l'eau là parce que on va tushinda on récupérer ou on a déjà on toucher parce qu'on va déclarer au roi jouao changa va porter plainte sur roi joua déjà zibira orikane étudier à kweli les jouer
quartier. Et troisièmement, lazima tout de suite débloquer centre. Centre, yahowana, watolwa tout de suite. Wa détacher wa no village, à une quartier, wa accompagner wa. Watisale bala, omdrani, watisale omjini. Parce que psychologiquement, ils sont perturbés déjà. Yondi yona de tahaba saïlu et karchinir fanyemna centre d'accueil. Et troisième chose, il faut qu'on s'entraide. On a besoin de financement. D'autres étudiants qui sont ici et qui font leur stage là-bas sur ces violences des éducateurs un peu partout. Moi, je les vois, ces jeunes étudiants. Quand ils viennent, ils nous racontent ce qui se passe là-bas. On ne les écoute pas. Il faut qu'on arrête de prendre la place à cette génération. Il faut qu'on leur laisse. Ils ont fait des études en France. Ils ont des compétences. Il faut qu'on les sollicite. Ils ont décidé, ils n'ont pas fait comme moi, rester en France, travailler. Mais ils ont décidé d'aller au pays. Et moi, c'est ça. Il faut qu'on ouvre à la jeunesse. Voilà, il faut faire confiance à la jeunesse. Merci beaucoup. Kabla ya rajaba mpango afikiria chakula jaba sijiona afikiria mimi mzima dani alankada kanzima ani tsikana juwe inaswa haukayanga si dati maleo nyorikao ga militeo arma onje za ulite za nangozi abonga nyowezo na poza matso na esperança zinjar mas judazino inyaswa nguda zin ya sayonika ila famille imna mwana woi konge victime azjudazino na swaha yoshinda mote morali remana re famille wastabilizo makinisha na namna yoshinda yakena mvuyo yohenda hata jusqu'au bout zanongozino pake jugement yo haki ndani na swaha yabidi tena irejea harame famille ni mwana au na wanu wanyufasha shindo shinu yokaleo washindwa kubalika izafanyisha hazi nzifasha nayo anaweza fanyisha leo wala fanyisi wazo jomkinisha mau wajafanyisi wazo wakubali fano hadisi mahakama fanyishihe eka onokimwa na wafanya nayi ya hukumulwa hela bila hukumu yararumu kaza kifu linuka donalo kanga aruma zeze wa komanteo yoanza wa protege wana victim wafanza ngozinu wa wanili yao ina swahindini harumaze kaizondaro jikoni kwa ndwano ili wakena mvuyu na imani nazimba nanyu ina Afrika mwanya esperance inji ilishinde waswili ikena marunda razinuleo na mao hena mzimedanya daka nzima hena mzima haraka ilirito mzimpa madame Zena Baransi. Voilà. Il semble que vous avez compris les trois questions. Voilà. Ouais, et premier point, Mimi, je soutiens. Et femmes collectives, les engagements, à moi famille, si c'est un jour soutien, un jour accompagne. Et quand on a besoin, quoi que ce soit, un jour accompagne, surtout il y a Hemana, il y a côté soins, côté psychologique, éducation. Et famille, pareil. Je dois soutenir jusqu'au bout. Je dois rester en arrière. Et justice. Moi, il faut qu'il y ait la justice. Il faut qu'il y ait une sanction. Il faut qu'il y ait une sanction. Sinon, la génération qui arrive, vont trouver ça, c'est normal. N'importe quelle fille, on est au collège, on est au lycée, allez, on se met assis, parce que c'est passé ici en France, c'était ça, on appelait ça, excusez-moi, ça se passait tout le temps dans les caves, quand j'ai été éducateur. Il y avait cette manie de trouver une fille, on le mettait 4 à 5 garçons voilà, c'était ça, mais j'ai oublié l'expression quand il faisait ça. Et il n'y avait que ça. Pendant un moment en France, il n'y avait que ça. Il n'y avait que ça. Voilà. Et là, j'étais étonnée, j'ai l'impression, j'ai dit, waouh, j'ai vécu ça il n'y a même pas 15 ans. Dans le 94, et je revois ça dans mon pays. Et la tournante, ils appelaient ça la tournante. La génération qu'il y avait, ils appelaient ça la tournante.
5, 6 pour une jeune fille. Et ça, faut vraiment qu'on sanctionne et que la justice fasse quelque chose. Moi, je demande justice. Et que les parents, il faut que les parents de ces enfants se lèvent, qui parlent. Parce qu'ils ne rendent pas service à ces gosses. Voilà. Marie, je te dis, le cas de Saha, wa soutenir imana ne famille na wala wafanya zitendwa zingala zifanye ne mahakama haraka ilirijwa bazompa wewe soutenir les familles yanda ila yamba isaila ya ukaya ya sanction lazima ifanyiwa shai sanction kinachotosha maana watoto wa mada wao wa c'est pas 15 ans 18 ans peu importe jusqu'à 20 ans et kaka bati suivi derrière na singari jawe justice ya Komori du coup je suis désolé cha justice ya Komori kabati wala chama njoba ke sanction mais en même temps ami pour ya suivi derrière cha tuka sanction et mwana dare ngo afungwa sans suivi maana yo kaitina maana ufete maana yo ruha yabo gojo zidiuka delinquant maana katujua ile joro kakabati suivi ya psychologique nizo pia mimi ya mipo ami contre ya loka mwana toda tu la prison comme ça sans suivi jamais pour ya sanction pour moi échapper à ma chambre chez Zaba et wanu wanzo couvre amaze commentaire publicité fanywa ayo doko hiyo mimi nti pour mana banu yo tiliono mimi tiono mndu ya itia ya kauhamba akaya shaba uma mineur comme si banalise en fait le fait amono am condamné et voilà am condamné wandu wao wa banaliser comme quoi ce des mineurs yani ati mtuanza kaya ziwajilima ulusha je me demande kama na hawa avec soi-disant mineurs il va réagir. Du coup moi je condamne surtout ce sont des femmes il condamne au plus ce sont les femmes qui réagissent comme ça yani je condamne voilà Aniami aider la petite afikiri hama yo kaika ukana shinari mafa mimi personnellement obahanu lo banu msona heli jojuari towe msaada wa hema na oi msaada hema na ngono ze onje zilo sur place kala de mwende wa compagnie mzaza hemana ndi wake karibu na mzaza hemana madai ra renga habitude rado zifanya riko zifanya e kanu ngoja zinu zijiri normalement ze onje ze structure ziliyo sur place zohenda zi accompagner mwana zikakaribune mwana ranzo siku zitenda zenu zarende hata jezi wasu shanga mina toa mama nange homihono ni ha maître Abdul Basto Mujahidi amina toa makamu Mujahidi ngujo henda jusqu'au bout timbuko koyoze nongo itolashe bahabar jemru hamre yaki maparawa wana wanu vanu kamkondamno wana wanu kamkondamno apa maparawa hawezi heli wa reagiseo shaya wa mapara donc abona relewa kaya vale mkomoreso na bazanyo hakajelata wajua niliwa na hao shaba tusidera la dhimari kebingo niliwa uneso kaya mana hanyu hafanya zitendo zi hangamiza mwana wangu fikiringa nzo dola mlwa mana unga tsojo doria uma para bana heli ramadanzi wana hatuwa mlo wao yende heli wao walowa harakuwa nao balango do angame kamde prison nganzori elewa afikira ameka mndungu janga harma kumba jainu nganzumra kana minimum ya psychologie ya do elewa heli wanadamu wa reagiseo ngamkondamne ma parents shabo tukansuelewa amjujuani elewa heli wa reagiseo noni condamne kayoti njema abanga nzori wafanyile prise de conscience nganzauri riwa remeti urema mbuda shado fanya hili boko wajenda hata waelewe kaya banu zihunde mwana wa jirani ya zirani mwana hao ngazujua hunda mwana hao mwana mshe au mwana mme afikira mapande huo nganzao yo hazi yakalazimifanywa sur place hata waelewa walo harmaze rezo minafikira mami mungu niwe ma victime harmaze rezo bo yo c'est normal kawa nugo harma rezo abo haina mndu yetu hujaje awanilie ikombe mimi ikombe hangu tishwazi soka duda fie mwana akonga mjoenda jusqu'au
abungwa joe hamba kaya wala nge minori wala nge majori wala tija mimi nsusutene minga msutene haina mdungu mene kombe haina mdungu ne conscience ha me conscience yangu ngamanzori ede mana wo d'abord amanzo mana wo ya edewa d'abord ensuite nganzo wandu wafanya zitendwa zinu wa hukumulwa mahakama kanga jo katare wasawa tujozera ndatsena iyo mimi de komba lobano liyo shawa jowe bla terre moi ze réseau au soir bingol non madame Latifa nukulisi nisikontineva voiva kwelu lazima shitendwa shini stilisho tushavira halilo na vijiri mahakama ya kwelu mbari rikubali rikalie ravu ele pare si jiri tena wa mama wa baba ikomba nota wa kuvre iyo kasi venza wana wao zonjambo mana mwana wai aipoto atafanya tongo kaya ulazimu umrekebishe lazimu umkorije leo mota ukembane narifanye namna kamba nezi silawe no babo kwa mvenza maana kusimtashia maisha mema wala kusizunguha maisha mema ya walo mabavunia au yensi yao babo kizina zibuze na zionje na wa mama ikombani wa d'accord na wasi na fikra zini nsivenza maneri ke vangu wa moja risaidia na mafikra voilà tom hono nswambia mbane ravani risahari ke vangu wa moja risaidiana maana ulezi tuwa mtu mmoja mwana tuwa mtu mmoja zo narikubaliana kwa stam na washizi watukufu wa Radio RTMC gadora kazakifu mpango hatu ikao rikari para wanashatu banu ili rigeri hadisi la sinao ama kabla rejabaza kabisa na to conclusion tikazani wanisoka ya banu harmazerezo watu haina mnungurongo heli anzao ngo bakayange waye chengu uneza mbao yerongoa yabuko wandu ambukaya wanu maminori ngelazimo waratiwa shami mibango mje wajibu kaya maminori kejalazimo wajue le papa et mama au kaminori yotsabwa za kimwana za kitoto shake jeko lazima tsabwa za kinduduazi donc zinugwazifanya zinu tsabwa za papa et mama donc ketula adhimu zingo zinu zilatiwa jao zitobirwa jao zifanywa jao shake lazima ndu wazitabwisi wazitunde wazijue wazianalize au kabanga sarma societe ya nyumeni tutanyumeni kao wana hatu wadunga hangao ezijirio nezibirao nezifanyishao donc ketubidi rirenti wana hatu ndolezi wa hatu watipia kabati mrutu amboka katwanzima na Aisha ndolezi watu sote pia shake jela adhimu wana wadufanya zitendo hamandazini ebenge holiho dompangura kanoban do wahusu ya violence faite aux femmes ani do wana watiti hususan warendwa zitondazi sonde shitula shajiri mfumurabira mjini Moroni ebenge ribosha marhabani watu machavan ikawo monesa zinji monesa utanlamu monesa ikaunge juka mfano usoni mwa wazazi wao nano wa baba ikaunga rjo para usiku rjerkenda sina nyibano reza hadisi monesa ubalirifu wa mirongozi ikawo ndu wajuzi wana bano wandu wajuri shilia wadugo nokaya nyinyi wandu ikawo mjabano mkama ambassador wa hao amkama ambassador wa ho zadi wa Komor hao zitendo ikawo zifanyishia shin ebege hata paka dawo rikaba zima na madam Latifa Zidin madam Anyani Mshangama na madam Zainaba na madam Marie uharmazi mikro mkabati na Abdushakuru Faume ya komunisa ya kaendeso mpango uharmazi mashini mkana Tajdin Said Muhammad hata mpaka da yabo RTMC ngamushana marhaba karjo nano siku asatena handugo hamalazin inshallah au ito hamalazin ili de mendeleo ya he mwanamship Komor. Wassalamu alaikum.